Ludziska, z tej strony wasz muchomor Manoni, a ja witam was w oto nowej serii pod tytułem Kyle is Famous. Moi drodzy, Kyle is Famous zostało wyprodukowane przez Johna Szymańskiego. Niech was nie zwiedzie nazwisko, mimo że jest to polskie nazwisko, twórca gry jest Amerykaninem, w czystych swoich, można powiedzieć, ala korzeniach, rdzennym Amerykaninem można powiedzieć, ale korzenie 3 lata wstecz sięgają do Polski, więc miałem okazję się tego dowiedzieć. Miałem okazję się dowiedzieć tego w bardzo fajny sposób, bo mi się udało nawiązać kontakt właśnie z twórcą tej gry. Między innymi od niego dostałem kluczyk i z chęcią ogram ten tytuł. Przepraszam najmocniej tylko, że tak późno dopiero, bo dostałem ten kluczyk dosyć dawno już, ale może z backstory, jak dostałem ten kluczyk, powiem później i przejdę do dalszych może informacji, bo jednak chcecie oglądać gameplay, a nie to jak gadam. Gra została wyprodukowana właśnie przez Johna Szymańskiego, wydana przez wydawnictwo New Blood i swoją datę premiery ma na 18 listopada 2019 roku. Jest to gra tekstowa, bardzo ładnie okraszona, bardzo ładnie mi się tutaj podobają wizualne wszystkie rzeczy i to jak właśnie mamy to pióro, jak wygląda tutaj wszystko to po prostu, bo jest to takie fajne i czyste. I w tej historii będziemy wieść jakby żywot Kylem właśnie, który to będzie miał reportaż, będzie spotykał się z bardzo ważną osobą, będzie miał bardzo ważną rozmowę i będziemy właśnie próbowali dotrzeć do rozwiązania tej rozmowy. Będziemy wybierać jakby różne rzeczy, które Kyle musi zrobić albo nie i zależnie od tego będziemy dostawali różne zakończenia. Ale zacznijmy i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Kyle woke up. He is famous. Kyle się obudził. Kyle jest sławny. Kyle is host of the most popular talk show in recent memory, Stay Up Late with Kyle. Stay Up Late with Kyle has grown in popularity quickly in the last year, and the public has noticed. Inside has called Kyle a most excellent dumpy white man. A most excellent dumpy white man. No, okej. Top Tech noted that Kyle is inspiring youth to explore STEM fields. Most other talk shows are dedicated to discussing Kyle and his personal details. Most other talk show, czyli Kyle prowadzi talk show, którym to jest bardzo popularny dzięki niemu, ale inne talk showy zajmują się detalami z jego życia. Most online videos are best of clips taken from Kyle's latest broadcast. Nawet best ofy są robione. W sumie przypomina mi to bardzo... O Jezus Maria, jak się nazywał ten czarnoskóry? On był... Jezu, jak on się nazywał? To był bardzo dobry gościu. Bardzo zabawny. Prowadzi program teleturniej a la Familiada w Stanach. I... O matko, teraz mnie to będzie prześladować. Nie mam zielonego pojęcia, jak on się teraz nazywa. Nie przypomnę sobie, ale to jest super gość, który też ma właśnie takie best ofy, można powiedzieć. Prowadził jeszcze inne programy. The eye of the world is upon Kyle. Tonight is Kyle's most important guest interview yet. Stay Up Late with Kyle will be featuring Rachel May. She is a kind and lovely philanthropist. Z filantropistką będziemy się spotykać, z Rachel May w naszym programie. She is dear to the hearts of many. This interview requires preparation. Kyle cracked his eyes open, knowing today is his last chance to prepare for the interview. Kyle has 30 hours left. He must choose his actions wisely. Mamy 30 godzin na przygotowanie się do tego występu. Today, w sumie śmiesznie trochę, bo mamy jakby 2 dni, można powiedzieć, bo mamy 30 godzin, więc 1 dzień i 6 godzin tak naprawdę. Kyle's first decision of the morning was made wisely. Exit the bait, wither away. Exit the bed. Kyle excited his bed, took and... Kyle Co ja gadam? Matko Święta! Jezus Maria, nie umiem czytać. Jestem już dawno po podstawówce, już dawno powinienem umieć czytać. Czemu ja nie umiem czytać? Kyle exited his bed and took a quick glance around his room. Scavenged exit bedroom to hallway seated desk, opened the closet. Kyle opened the closet. It was dark and he couldn't only
and he could only really see his hanging shirts. Choose an outfit. Kyle decided to take some time to choose the perfect outfit, knowing how important appearance is. Slick suit, suit of armor, skunk pasties, jeans and swimming goggles. Slick suit oczywiście. Kyle miraculously crammed his dumpy body into the suit. The chest pockets were filled with random knickknacks. Kieszenie były pełne knickknacksów, okej. Kyle returned to the center of the bedroom. Scavenge. Kyle quickly crouched down on the floor, realizing his immediate need for... Bugs? Gossip. Aha. Może jednak wróćmy do łóżka. Zobaczcie w ogóle, każda decyzja zabiera nam godzinę. Sit at desk. Kyle made his way over to his desk and sat down. Write notes for interview. Back to room. Check in desk drawer. Kyle opened up the side drawer of his desk and grabbed one of the items stored there. Assorted change, small key. Kyle Weźmy grabbed klucz, the okej. small key he kept in his desk. Nie wiem co to za kluczyk, ale weźmy, okej. Write notes for the interview. Kyle wrote down his first question. Are you a mother? Am I a mother? Is your mother a mother? Are you a mother? Kyle wrote down his second question. What are some diet tips? Beef, mashed or blended? Steak, tłuczony czy... Jezu, blended to było zblendowany po prostu, no zblendowany. Ever eaten a raw egg whole? Kyle wrote down his third question. What's your funniest story? Do you ever smile? I purposely ran over a puppy. Specjalnie przebiegłem przez szczeniaka. O Boże święty. Kyle wrote down his last question. What's your guilty pleasure? Jaka jest twoja przyjemność taka, z której nie powinniśmy? Czyli jak na przykład jedzenie słodyczy czy coś podobnego. Do you feel guilty? Are you guilty? Kyle ripped his page of notes out of the notebook and got up from the desk. Okej. W takim razie idziemy do pokoju i... No i uciekamy stąd. Kyle walked into the small hallway that connected the rooms of his apartment together. Check locked door, okej. Kyle walked over to the strange door in the hallway, but found quickly that the door was locked from the inside. Force the door with forehead, okej. Kyle decided it would be best to try to force the door open with use of his face. After smashing his features into solid wood for several minutes, Kyle gained severe short-term amnesia. Aha, mamy amnezję. Kyle walked into the small hallway. Aha, mamy to samo. Do kuchni możemy pójść. Mamy 6 godzin w ogóle, trzeba się sprężać. Check pantry, open fridge. Open fridge. Kyle opened the fridge, intending to find something to eat. It condiments in the fridge. It crust on the fridge wall. Okej. Ciekawe, mamy 5 godzin. Już mamy i tak amnezję, więc za bardzo chyba nie zrobimy tutaj tego, co byśmy powinni zrobić, więc w sumie lećmy po prostu na coś śmiesznego. Zjedzmy lodówkę. Kyle pointed his neck directly upwards and hoisted the fridge on top of his face. Somehow, miraculously, he wrapped his mouth around the device. He started to swallow. Matko święta. In one slow, horrible movement, the fridge slid down Kyle's throat. Jakim cudem ten gościu zjadł lodówkę? After many gurgles, pops, and snaps, Kyle felt relatively sure the fridge would not come back out. Bad food. Kyle walked to the center of the kitchen. Okej, mamy 3 kropki, bo się czas Kyle hurried skończył. to the set. Sitting across from his host chair was a glamorous woman with an air of genuinity. As Kyle approached her, Rachel looked up and smiled. "Good evening, Kyle," she said, looking him in the eyes. "I've been looking forward to being here." Kyle responded. Forget her name from amnesia. "Hello. You." Kyle's ears began to ring from his concussion. Rachel looked at Kyle, slightly confused, but continued smiling. Before she noticed the glazed look in Kyle's eyes, the producer approached. "Time to get started," he said, putting a hand on Kyle's shoulder. "Let's get stationed." Kyle sat in the nearest chair, which was Rachel's. After a moment, Rachel hesitantly sat in the host chair. A moment after seating, the studio lights brightened and the cameras clicked on.
Start broadcast. Good morning, everyone, said Kyle. My name is... Ostra jest ta amnezja. Muszę pamiętać, żeby jednak nie uderzać w te drzwi. Kyle made a desperate effort to remember his name or really anything. Kyle looked at Rachel. Do you know who I am? He asked. Rachel looked back, confused. Who are you? Well, if you're not Kyle, I don't know who you are. Rachel smiled sweetly. Kyle made up his mind that he was probably Kyle. Kyle się domyślił, że prawdopodobnie nazywa się Kyle. Well, he said, I'm Kyle. A long silence followed. Eventually, Rachel spoke again. And I'm Rachel. Hi, everyone. She waved. Hi, Rachel, said Kyle. So why are we here? Rachel was visibly worried. Podoba mi się... Za moment. Funny, she said. Weren't you planning on asking me any questions? Podoba mi się bardzo fakt, że jednocześnie mamy amnezję, ale jednocześnie dotarliśmy tam w jakiś sposób. I mean, I don't have any ideas, said Kyle. Okej. Kyle kept staring at Rachel. Someone coughed. Kyle looked around and noticed the crew. Ktoś kaszlnął aż. Who on earth are all of you? He asked. Nobody answered. Kyle got out of his chair and walked off frame, leaving Rachel alone with millions of viewers. Ale fajnie. Rachel smiled at the camera nervously. Well, she said, let me tell you some knock-knock jokes. O Jezu, ona aż nie wiedząc co zrobić zaczęła opowiadać żarty typu puk, puk. O Boże, to nie są dobre żarty, to nie są dobre żarty. To nie są dobre żarty. Eventually, the producer ended the broadcast early due to technical issues. Kyle woke up in his bed the next day, remembering nothing about what had happened. Aha, Kyle forgot everything. Okej, mamy w takim razie moment, kiedy znowu mamy coś nietypowego. Reset to interview. Okej, możemy powtórzyć to wszystko. Zresetować do momentu, jak mieliśmy rozmowę. Więc w sumie fajnie, ale wróćmy do pierwszego wszystkiego. Exit the bed. Open the closet. Weźmy jeszcze raz, tylko tym razem normalnie. Back to room. Sit at desk. Write the notes. Are you a mother? What are some diet tips? Funny story. Guilty pleasure. Back to desk. Back to room. Exit bedroom to hallway. Move to kitchen. Zjedzmy coś w takim wypadku. Open fridge. Prepare breakfast. A breakfast of poached eggs and toast, along with a small fruit cup and grilled sausage. Smash. Nie no, eat. Kyle ate his breakfast slowly and thoughtfully, enjoying every bite. He felt refreshed. Ten dźwięk. Food. Mamy wszystko. Check pantry. Okej. Kyle wanted to access the pantry, but found it was locked with a small keyhole. O, tutaj potrzebujemy w takim razie kluczyka. Okej. Leave apartment. Kyle walked out into the middle of the road and took a long, pondering look around him. Visit tech store. Return to apartment. Visit downstairs neighbor. Visit tech store. Kyle walked into the clean white tech store. He was greeted by Techno Jim, an elaborate cut-out mascot playing soft music from a small microphone. Ask attendant for free samples. Still Techno Jim. Okay. Kyle asked the store attendant whether or not they offered any free samples to important customers. Darmowe próbki dla klientów w sklepie z technologią. The attendant gave Kyle a confused and slightly vacant look. Kyle began to beg for a free sample. Zaczął błagać. Wanting Kyle to leave, the attendant grabbed a decrepit phone meant for spare parts and held it out. O, grab with hand, grab with teeth. Kyle took the phone placently from the outstretched hand and said quietly, "Thanks for your service." Mamy telefon chociaż. Kyle now has this phone to use forevermore. To use forevermore, okay. Kyle walked out in the middle of the road and took a long, pondering look around him. Okay. Mamy interview w takim razie. Good evening.
evening, Kyle, she said, looking him in the eyes. I've been looking forward to being here. Dobra. Kyle responded. Scream and spin in circles? Answer politely, na And I razie as zróbmy. well, Rachel, answered Kyle, extending his hand in greeting. You are a most welcome guest. Shake hands. After other mild exchanges of pleasantries, Kyle and Rachel were prompted to take their places for the broadcast. A moment after seating, the studio lights brightened and the cameras clicked on. Good evening, everyone, said Kyle, looking at the camera. Welcome back to Stay Up Late with Kyle. Tonight, I have the pleasure of interviewing the lovely Rachel May, who needs no more introduction. Kyle motioned to Rachel, who smiled and waved at the camera. Hello, Kyle, she said. I'm glad to be here. Well, I'm sure we'll have a lot to discuss, so we might as well dive right in, said Kyle. I'm very ready, said Rachel with a winning smile. Kyle produced the notes he had taken earlier. What's your funniest story? You've been involved in a lot of different things, said Kyle, but what's your funniest story? Well, that's a great question, Kyle, said Rachel. I think the story I always remember is the first time I tried to make dinner for my family. O, In the soup I made, I swapped out the water with milk and tipped the whole jar of salt in the pot. While my family was sick from trying to eat it, I swiped their things and locked myself in my room. no to nieźle. Rachel laughed elegantly. Kyle decided to move on. Kyle asked another question. Skoro jesteśmy akurat w przypadku pytań odnośnie jakby tego, w przypadku pytań odnośnie jedzenia, to w sumie można to dać. Bardzo You fajnie managed się to złożyło. keep such a thin and healthy figure, said Kyle. What is your best diet tip? Well, a good diet starts with a plan, answered Rachel. And don't break it. Cheat days can turn into a habit. Okej, mamy kolejną jakby część tego. W sumie fajnie by było to połączyć, bo widzę, że tutaj pewnie możemy łączyć te pytania jakoś, żeby to szło tak lekko właśnie. Żeby z pytania iść w każde pytanie następne, czyli właśnie tutaj zakładając, że na przykład pierwsze by było, że jest matką, to pewnie by mogła coś powiedzieć o rodzinie właśnie i o tym, że dzieci są na przykład zabawne, a potem zabawna historia. Właśnie z tego można by było zrobić to, więc okej. But, she continued, that doesn't mean a midnight snack here and there isn't allowed. She I smiled. teraz możemy o ten guilty pleasure dać. Kyle looked at his flabby self, decided not to comment, and moved on. Spojrzał na samego siebie. Kyle asked another. Guilty We all pleasure. have one. What's your guilty pleasure? Ooh, well, that's an easy answer, said Rachel, dipping pickles in chocolate sauce. Co? Matcha pikle korniszony w sosie czekoladowym. Przepraszam bardzo, ale co? Nie, po prostu nie. It might sound strange, but it's tangy and sweet at the same time. I eat it far too often. Rachel smiled sweetly. W sensie w to połączenie wierzę, ale... Nadal brzmi to źle. Kyle asked another question. Are you a mother? Rachel, I and many others would love to know, are you a mother? Kyle looked up from his notes. Well, being a single woman with a career, she answered, that's not something that has crossed my mind. Jest singielką, okej, czy nie ma dzieci? Rachel smiled genuinely at Kyle. Very reasonable indeed, said Kyle. He referenced his paper of questions. After reading his final question, Kyle looked up from his paper. Well, Rachel, he said, I think that's all I was planning on asking you. If that's the case, Kyle, may I ask you something in return? Asked Rachel, smiling Okej, one more może nam time. zada o nas coś pytanie. Ciekawe. Do you prepare for your interviews in advance? Because you seem very together. O, miło to słyszeć, że tak nam wyszło akurat. Before Kyle could answer, the camera shut down. The broadcast was over. Kyle returned home knowing the interview had gone well. But as he lay in bed and drifted to sleep, he felt that perhaps something was still missing. Czuł, że coś nadal jest nie tak. Kyle prepared very well. Unlocked more world options. Okej, mamy więcej opcji dla świata. Bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie. Ale to nadal nie jest to, co byśmy chcieli zobaczyć, moi drodzy. Browse social media. O!
Ciekawe, mamy nową opcję właśnie tutaj. Ale zróbmy może co... Oj, mamy ten telefon cały czas. Bardzo fajnie. Zróbmy może tak. Wither away. Kyle decided to stay put and wither away. Kyle withered successfully and died. Co? Szmaks. Kyle is now a ghost. This does not relieve him of his responsibilities. Kyle postanowił pójść dalej jakby, odpłynąć. I umarł. Teraz jest duchem. Co jest nie tak? Death bed. Get out of bed anyway. Ghost. Okej. Zróbmy różne ciekawe rzeczy. Inspect Rusty Locker. It was dark. Rusty Locker. To coś nowego. Kyle knelt down and inspected the old, rusty container that had been in his closet for ages. It was locked, but had a blade-shaped slot in the top. Okej. Wróćmy jednak do szafy. Chociaż nie bierzmy żadnego outfitu. Przed desk weźmy ten kluczyk. O ile mamy tu rzeczy? Assorted change, CDs, flashlight. Wezmę sobie przez ten mały kluczyk. Back to room, exit bedroom to hallway i pójdźmy do kitchen, do tego pantry. Kyle wanted to access the pantry, but found it was locked with a small keyhole. Odblokujmy. The pantry door lock creaked as if it hadn't moved for years, but eventually opened. Look in pantry. Instead of an assortment of canned goods and grains, Kyle's pantry stored his massive amount of bottled lard. Lard. Ignore the pantry for now. Chug a bottle of lard. Grab a bottle of lard. Chug oczywiście. Kyle voraciously grabbed the closest bottle, snapped the neck against the wall, and sucked out all of the fat within a minute. Chug a lard bottle. Kyle wildly sucked down another bottle. He felt very sick. Chud. Kyle's vomit and the lard were mixing in a way to make it hard to tell which was which. Boże święty. Wymiotowaliśmy się i to jeszcze łączyło się i nie wiedzieliśmy, które jest które. Finish of the As pantry. Kyle finished the last bottle of lard, he felt a wave of accomplishment come over him. Co jest? Złe jedzenie, okej. Jestem ciekaw, jak w ogóle to złe jedzenie na nas wpływa. Kyle opened the fridge, intending to find something to eat. Hit crust on the Kyle wall. started scraping streaks of crud and spots of mold off of the walls of his fridge. More. After wadding it into a crusty, moist ball, Kyle popped it into his mouth and began to chew. Boże święty. Several minutes of crunching later, Kyle finished and swallowed the ball whole. It felt sticky in his stomach. Back to kitchen. No to ładnie. Dobra, wyjdźmy w takim razie stąd i za wiele więcej nie zrobimy, więc możemy sprawdzić jeszcze te drzwi na Kyle szybko. walked over to the strange door in the hallway, O! but found quickly that the door was locked from the inside. Możemy przelecieć przez nie, ale no mamy to interview już na Kyle razie. hurried to the set. Per normal, he ceased to be a ghost before he arrived. Aha! Nagle przestaliśmy być duchem, jak tylko tam poszliśmy. Ciekawe. Sitting across from his host chair was a glamorous woman with an air of genuinity. Okej. As Kyle approached her, Rachel looked up and smiled. Rachel's smile quickly turned to shock as she realized Kyle had not put on clothes that day. A! Faktycznie nie ubraliśmy żadnych ubrań. Kyle waved and smiled broadly. Rachel uncomfortably averted her eyes. Kyle started making his rounds around the room, greeting each crew member, none of whom looked at him directly. Nikt na nas nie patrzył się As it czysto. became apparent that Kyle had no intention of leaving, Rachel made some excuses and exited the set. Aha, poszła sobie. One by one, the crew followed suit. Kyle was left all alone. Kyle prepared by being a nudist. Kyle przygotował się do tego, że został nudystą. Okej. Wejdźmy jeszcze raz tak. Wither away. Kyle, Shucks. I teraz tak. Scavenge. Kyle quickly crouched down on the floor, realizing Mamy he jeszcze resources needed jakieś, four. okej. Ale wróćmy. Exit bedroom to hallway. Check locked door. Kyle Float through a Kyle ghost. used his ghostly powers to walk straight through the door. Go inside. Kyle found himself in the room he stashed the various items sent to him by fans. Check sewing machine, check supernatural artifact, get laser claymore.
This was one of the many mysterious artifacts Kyle had been sent over the years. Smash artefakt. Kyle began pounding the mysterious artifact with both fists. Within a few hours, it had become dust. Okej. An ancient force trapped in the artifact was released and turned Kyle into a lizard demon. Okej, czyli będziemy i duchem, i demonem? Faktycznie. Ghost Lizard Demon. Ciekawe. Get Laser Expecting a Clay. battle, Kyle grabbed the laser claymore. Laser Claymore, okej. Czy to jest jakby, ale miecz świetlny, czy coś podobnego? Kyle walked over to the dilapidated sewing machine. Its box was only half removed. Okej. Aha, i tyle. No dobra, wróćmy w takim razie. Flow through side door. Aha, to jest to samo. Side door to są te boczne takie drzwiczki u nas. Wróćmy do pokoju. Weźmy to. Rusty Locker. Nie będziemy sprawdzać. Choose an Kyle outfit. decided to take some time to choose the perfect outfit, knowing how important appearance is. Skoro jesteśmy duchem, demonem jakby od tym jaszczurem, demonicznym jaszczurem i mamy miecz, weźmy sobie jeszcze zbroję. Kyle was unsure of what exactly caused him to decide to wear his armor, but it felt like the right thing to do. After much squeezing and sweating, Kyle managed to wrap the metal suit around his dumpy self. To będzie ciekawe interview. Czy nie uda mi się chyba zrobić tych notatek? Write notes. Zobaczmy. Kyle wrote down his first question. Am I a mother? Kyle wrote down his second question. You ever eaten a raw egg whole? Kyle wrote down his third question. I purposely run a Kyle puppy. wrote down his last question. Are you guilty? Kyle ripped his page of notes out of the notebook and got up from the desk. Kyle made his way over his desk and sat down. Okej, ale mamy 0 godzin. Dobra. Kyle hurried to the set. Per normal, he ceased to be a ghost before he arrived. Już nie jesteśmy duchem, ale Sitting nagle across from jesteśmy his tym. host chair was a glamorous woman with an air of genuinity. Ciekawie będzie. As Kyle approached her, Rachel looked up and smiled. No to nawet na nas spojrzała i się uśmiechnęła. Rachel's smile turned to horror as she realized she was looking not at a human, but a lizard demon. Pandemonium ensued. Scripts went flying, crew members ran in all directions, lights were knocked over. As Kyle watched the chaos around him, his lizard demon form enveloped his last shred of humanity. Kyle grew to a massive size. Within minutes, he had demolished the now empty set. Okej, czemu mam wrażenie, że się przekształcił w jakiegoś kaiju? A local force of Albo 5 spunky Godzilla. teenagers in brightly colored apparel arrived at the scene to fight Kyle. Moment. A local force of 5 spunky teenagers in brightly colored apparel arrived at the scene. Przepraszam bardzo, ale czy teraz przybyła po nas brygada Scooby-Doo? As the teenagers swung at him with their spunky, individualized weapons, Kyle pushed them over with his foot. Kyle's rampage of the studio ruins continued, but in another part of the city, a hero was rising up. W innej części miasta jakiś bohater powstał, okej. In a dusty apartment on the top floor of an old skyscraper in the oldest part of town sat a large man named Frank. Cześć, Frank. Few people in the world knew that Frank existed. Fewer knew his name. Frank was watching the local news. A story about the studio rampage was playing. Quickly, Frank got up from his chair. He opened a small door hidden behind a poster on his wall. Przepraszam, Frank's Place. Przepraszam bardzo, czy ta historia nagle z Kyla zrobiła się w Franka? Inside was an unbelievable mound of fat-ridden foods, unrefrigerated and fairly rotten. Okej. Frank began to consume the mound at a frightening rate. His body began to puff. Jego ciało zaczęło narastać przez to, że jadł jakieś jedzenie, okej. Frank expanded faster and faster with each minute. He burst through the roof. Mam wrażenie, że twórca bardzo lubi, jak coś rośnie. Bo nie dość, że mieliśmy okazję pochłonąć całą naszą gębą lodówkę, to teraz nagle ten gościu rośnie. Within minutes, Frank was a towering behemoth. Behemotem wręcz aż się stał. Ja pierdzielę, Frank, coś ty ze sobą zrobił. He rolled across the city, rebounding off of buildings and getting cheers from onlookers below. Approaching Kyle, Frank gave a long, painful heave upwards into the sky.
To Kyle, the sky turned black. He looked upwards to see the monstrous figure hurtling towards him. And in a moment, Kyle was completely enveloped in rubbery fat, unable to move or make noise. Przygniótł nas. Frank was quite tired and passed out where he lay. Several years went by as Frank slumbered. Matko święta. As Kyle was held in Frank's warm, fatty embrace, his humanity began to return. Wróciła nasza ludzkość, okej. When the first winter came, Frank's body recycled his fat for resources. Over many months, he shrank in size. Zmniejszyło się jego ciało, Eventually, okej. Kyle was human and Frank was thinned. They both walked away from the scene as new men. Neither realized how much time had passed. Matko święta, co to za historia w ogóle niestworzona? Gość tak zjadł masę jedzenia, że przytył, przygniótł nas w postaci demonicznego jaszczuro-demona. W postaci demonicznego jaszczuro-demona, dokładnie. W postaci demonicznego jaszczura. Minęło parę lat, on się wychudł przez zimę, bo jego tłuszcz po prostu sprawił, że mógł to przeżyć wszystko, a my staliśmy się ponownie człowiekiem. Matko święta. Kyle prepared by being a lizard. Boże święty, to jest ciekawe. Endings, zobaczmy. Kyle was a nudist. O, pisze w ogóle... Średnio, że piszę, kiedy to odblokowałem, bo nie wiem, kiedy wrzucę te odcinki. Trochę nie wiem, kiedy wrzucę te odcinki. Będziecie sobie widzieć mniej więcej coś takiego. Ale dobra. Mamy... Zobaczcie, ile mamy zakończeń. Mamy 100 zakończeń z tego, co gra pisała. Z tego, co czytałem po prostu na stronie Steama. I mamy sporo. Mamy sporo. Jestem ciekaw, czy... Co jeszcze tutaj będziemy mieli? All endings. Mamy 117 aż. O, proszę. The Interview. 4 z 20. Aha, bo mamy tutaj interview całe pokazane. Okej. To już wiadomo, o co chodzi. No dobra, moi drodzy. To będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku pokombinujemy jeszcze z innymi opcjami. Zobaczymy może te plotki jakieś i tak dalej. Bo powoli kończy się czas. Zobaczę tylko na szybko jeszcze w sumie, ile mamy teraz. 33 minuty. Myślę, że pół godzinki to będzie taka fajna mniej więcej, taki fajny mniej więcej czas na to, żeby tak te odcinki były takie lekkie, malutkie, można powiedzieć. I w następnym odcinku zobaczymy, co nam się uda innego stworzyć, jakie zakończenie nam się uda znaleźć. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszam Was serdecznie do komentowania, bo na Waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak Wam się podobała na razie gra, czy rozśmieszyła Was, czy nie, czy chcielibyście w nią zagrać, czy mieliście okazję w nią już grać, czy albo ją gdzieś już widzieć wcześniej. Ja powiem na pewno, że miałem okazję widzieć wcześniej, między innymi stąd się zainteresowałem w ogóle tym tytułem, bo oglądałem u Markiplier'a i pewnie większość z Was też u niego oglądała. Ale mam nadzieję, że część z Was będzie widziała tę grę pierwszy raz u mnie i że Wam się ona spodoba. I moi drodzy, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zapraszam Was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam od kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!